Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Macam nak bagi ceramah agama pula. Baik. Assalamualaikum untuk semua peserta. Jadi saya difahamkan pada sesi ini saya akan menceritakan sedikit mengenai tajuk yang diberi kepada saya, Fates of Russian Graduates. Okay. Dan maaflah saya terpaksa guna cara ni je sebab kita takut line internet tak elok dan sebagainya. Dan saya akan buat presentation ni dalam bahasa Melayu dan Inggeris kedua-dua. Jadi kita tengoklah macam mana. Tajuk yang diberi pada saya adalah Fates of Russian Graduates. Saya seorang seperti yang diketahui, saya bekas pelajar di Nizhny Novgorod State Medical Academy, graduate pada tahun 2012. Pada Jun 2012, kemudian saya mula memasuki dunia pekerjaan sebagai houseman di Hospital Tuanku Fauziah Kanga pada Oktober 2012. Dan hingga sekarang boleh dikatakan sudah lebih setahun lah saya bekerja sebagai houseman. Jadi saya tak pasti berapa banyak pengalaman yang boleh saya kongsi, berapa banyak pengetahuan saya ada, dan adakah pengetahuan dan pengalaman saya ini boleh dipakai secara general pada semua. Tapi saya akan sentuh sikit demi sikit. Okey. Jadi walaupun sesi ini ditujukan khas kepada pelajar-pelajar Rusia, pelajar di Nizhny in spesifik, tapi saya akan terangkan secara umum supaya faedahnya dan faedahnya akan dapat dimiliki oleh semua orang, insya-Allah. So, first kali bila disebut sebagai Russian graduates, what makes us Russian graduate different from other graduates? From the perspective of medical students, we cannot see much kan. Kita selalu dengar orang kutuk Russian graduate tak boleh ni, Russian graduate tak boleh ni, tak boleh sentuh patient, tak boleh buat ni, tak boleh buat ni, tak reti nak ni, tak reti nak ni. Jadi yes, to be honest, to some extent that is true. We Russian graduates are lacking in something. Okay, we cannot compare ourselves to the local graduates. Because local graduates, walau dia belum belajar di Malaysia, dia orang ada attachment di hospital Malaysia, dia orang dah ada, orang kata apa dah biasa, dia ada setengah universiti kena on call di Malaysia sekali. Kalau kalau di aspek ONG tuhnya, mereka student lagi dia kena conduct deliveries, dah kena dilute medications, dah kena buat macam-macam. Jadi it's totally different compared to us in Russia. Yeah. Dan di Russia kita tahu sendiri, kita ada very limited exposure to clinical setting. Okay, kita banyak habis time dalam kelas kan, kita banyak pergi lecture dalam kelas, pergi lecture tu pergilah ya. Jadi it is our weakness, but sometimes the weakness can be our greatest strength. Macam mana tu? Ya, nanti saya akan ulas ya. Baik. Jadi sebelum saya teruskan, saya cerita pengalaman saya first day saya masuk sebagai houseman. Saya memulakan houseman saya di Jabatan Perubatan Medical Department. It is one of the toughest department in any hospital sekalipun. It's one of the toughest department in term of the medical needs. Means that the theory, the knowledge that you need memang sangat banyak compared to other department. Yang kedua, it is most important in terms of workload. Ya, workload dekat medical department memang sangat banyak compared to other department. And then also it's tough in view of patient severity. And based on my experience dekat medical department lah, kita akan banyak jumpa dengan mortality case, patient meninggal, patient severe, patient yang kita kena our judgement, our management kena tepat. Itu dia penting dekat medical department. Tapi Allah Ta'ala bagi saya masuk ke Jabatan Perubatan untuk first posting saya.
Jadi bila first posting di Jabatan Perubatan, it is a blessing actually bagi saya lah, sebab we start from zero. I started from zero and I build my base there, kan. Kebanyakan department lain pun kalau bila dia tanya dah lepas posting apa, dah lepas medical lah. Oh, dah lepas medical, kita tak risau sangat. Sebab apa? Sebab dia assume one HO bila dah habis medical posting, that HO is reliable. Dia boleh, kalau dia tahu kalau patient collapse kat tengah ward pun, houseman medical ni dia tahu macam mana nak buat. Dia tahu houseman medical ni boleh, dah boleh buat benda basic dah. Setakat benda basic macam ambil berdarah, set granula, trace result, tu semua medical houseman expected, dah biasa dah. Mustahil lah kalau lepas tu tak tahu apa kan. Kalau lepas ONG contohnya kan, lepas ONG tak sangat lah. Kalau macam lepas pediatrik kan, bila lepas pediatrik masuk ke department lain, orang kata HMO lah biasanya, dia akan kata kena start, kena ajar berawal balik lah. Sebab nak treat adult patient tak sama dengan treat pediatric patient, contohnya macam tu. So bila saya start dekat medical department tu, first day saya lapor diri. Ketika saya masuk ke dalam sistem housemanship, waktu tu baru start shift system. Dan orang kata houseman, waktu tu orang dah kata banyak dah houseman waktu tu. Dah ada timbul dah suara-suara mengatakan houseman dah banyak pada waktu tu. Tapi kalau compare dengan sekarang, mendingan saya masuk dulu, memang sangat, saya sendiri personally rasa sangat berbeza. Ketika saya masuk dulu, hanya 2 orang in charge satu ward. Saya ingat lagi, saya sampai tak tahu apa, tengok ada MO dah. Waktu tu terlapor diri pukul 8 pagi kan. Jadi memang pagi-pagi morning review tu memang tak sempat lah kan. Jadi bila sampai ke situ, terus ikut MO dengan senior houseman round. Bila senior houseman ni akan present, saya kena tulis lah. Tulis kita first day tak tahu nak tulis apa. Kau salin je apa yang houseman tulis. Dan tu je kau salin je dulu. Siapa tengok lah apa benda tulis tu. AM review, AM R palang V. Saya pun tak tahu R palang V tu view kan. Rupanya tahu tu AM review apa semua. Lepas tu bila MO orang tulis S palang B, kata SB ni apa dia? Oh, seen by. Kemudian nama MO tu, lepas tu tulis. Tapi memang slow gila. Saya ingat lagi MO saya pada waktu tu, dia cukup marah dengan saya. Dia ada pen, dia ketuk tangan tu. Kamu ni pasal lembab sangat, first day lagi tak nak tulis apa semua. Memang kena. Minta maaf lah pada MO tu. Tapi memang first day lagi saya dah kena push macam tu dah. Kan. It's different sekarang ni saya di jabatan lain sekarang ni. Dan bila baru minggu lepas ada seorang new husband masuk. Dan kami ikut orang waktu tu, bukannya 2 orang ikut round seorang husband, tapi 8 orang ikut round. Jadi seorang present, orang lain buka tulis apa semua. Yang first day dagger ni duduk belakang je, tak tahu nak buat apa kan. Jadi kita tak mahu dia macam tu. Sebab we are expected to do our job as fast as we can. Dia tak mau it's okay kan. Kita dia orang selalu kita selalu sebut kepada Russian graduates kan. Kepada Russian graduate nak pujuk hati kita kata, it doesn't matter where you graduate, all of us start from the same starting line. Yes, it's true, but how fast can you pick up? That's the important thing. Kita tak maulah kata it's okay, memang semua orang masuk starting first day macam tu, tak ada masalah. But how long you will stay that way? Sampai bila nak jadi selembab, nak tulis semua tak? That's what makes us different to them. That's what makes us same level to them. Ada orang yang kita beza dengan local grad. Sebab local grad dia dah tahu nak buat kerja. Dia masuk doktor kata kau tolong ambil blood patient ni. Okay dah, saya pernah ambil blood masa medical student. Dia pun pergi ambil semua kan. So first day dia boleh perform dah. Russian graduate dia kata tolong ambil blood patient tu. Nak ambil blood, nak ambil apa, nak ambil syringe, nak ambil kat mana, nak ambil syringe ke, nak ambil needle size apa semua. Jadi kita first day sajalah macam tu. Tapi second day dia dah up to par to them dah. That different thing. Unless kalau first day pun you takut nak ambil blood, second day you takut nak ambil blood. Jadi sampai bila macam tu? Tu persoalannya. So there are few aspects that we Russian grads are lacking. Okay. First one, our exposure tu berbeza kan. Kita tak expect kerja tu macam ni punya. Some of us even tak tahu pun dia punya schedule of kerja kan. Kita tak tahu pun masuk hospital buat apa. Sebab apa? Sebab masa praktikal pergi pukul 8 pagi, pukul 12 belah balik. Itu je. Kita tak tahu the typical day of a houseman. Itu first kena tahu kan. Jadi typical of day of a houseman in any department pun adalah sama. You wake up early as 5 AM, 4 AM. Kalau orang Muslim subuh lah. Bangun subuh. Kadang-kadang tak sempat subuh kat rumah pun dah pergi hospital dah. Depend on your workload kan. And then you will arrive at the hospital as late, paling lambat pun pukul 7 lah. Lambat pukul 7 lah.
Kalau kena mai awal, kena mai seawal pukul 6 pun boleh. Nah, saya kat medical pernah datang seawal pukul 6 pagi. Kenapa kita datang awal? Kan, setiap pagi kita datang awal adalah sebab untuk review patient. Review patient is the most important thing that can happen to a patient in a ward. Kan, every morning. Kan, sebab apa? Sebab MO will depend on our review. Specialist will depend on MO's review. Jadi kalau kita screw up pagi tu, kalau patient pagi tu ada deranged coagulation profile, kita review, kita tak detect, kita tak beritahu ke MO tak tahu, MO tak beritahu ke specialist, specialist tak tahu, at the end of the day patient bleeding, kita yang akan kena. That's why morning review is the most important moment in the hospital. Kan, pukul 7 kita pagi tu, kita datang, kita jumpa pesakit, kita tanya dia apa khabar apa semua, dan kita kena tahu pesakit tu pada awal dia masuk sampai that day we review. Kalau kita cuti panjang, kita tu baru pagi tu datang, pagi tu memang pagi kita kena buka file pesakit tu daripada awal. Oh, dia masuk sebab ni apa semua. Kita tengok apa yang dah dibuat pada pesakit sepanjang pesakit ada dalam ward. Nah, tu pagi-pagi morning review. Kan, katalah kita ambil satu kes simple, kes pneumonia, sakit pneumonia ya. Sakit pneumonia, dia datang dengan typical symptom of pneumonia, batuk, penat apa semua, buat x-ray nampak ada haziness apa semua. Jadi masuk ke kita belajar curve 65 severity score. Jadi patient tu katalah orang tua, ada immunocompromised apa semua, dia kena masuk dalam ward. Masuk dalam ward, so pagi tu kita masuk, dia masuk pukul berapa malam tadi? Dia masuk pukul 3 pagi malam tadi. Atas komplain sakit demam apa semua dah. Okey. Jadi kita jumpa pesakit, kita tanya dia, daripada tempoh 3 pagi tadi sampai pagi ni makcik rasa macam mana makcik? Penat lagi tak? Adakah masa kita dah start treatment usually time tu kita dah start antibiotik at least, kita dah tengok ada at least kalau macam masuk pukul 3 pagi sampai pukul 7 pagi ada at least 2 temperature recording kan. So kita dah tahu pattern of the fever at least. Nampak dia 38 sampai 40 darjah Celsius. Tinggi ni. Antibiotik dah start dah antibiotik. Dah serve dah antibiotik dah serve dah. So kita nampak improvement of the patient macam tu kan. Kalau day 2 kita review patient kan. Patient ada hari kedua dalam ward, kita tengok sakit ni dah hari kedua dalam ward, antibiotik dah start semalam. So kita nak tengok benda apa yang kita nak tahu kat patient ni. Kita nak tahu dia respon ke tak kat antibiotik. Kita tengok fever pattern dia macam mana. Dah turun. So kita review pagi tu, kita tulis lah patient currently day 2 in ward and treated for pneumonia, started with IV augmentin and amoxiclav and augmentin yesterday. So today currently patient febrile no fever, tu no cough reducing in trend dia dah kurang dah batuk dia, no more sputum, kena tulis no more sputum. Then on examine patient. Pagi-pagi itulah waktu kita examine patient. Waktu MO round by right, MO juga kena examine, specialist pun kena examine, but sometimes they can miss, especially kalau dia pun nak kena cover satu ward kan. Kita kalau regarding workload kan, workload depend on how many houseman yang kerja dengan how many patients dia depend on the department dan depend on time. Ada setengahnya ada musim ada musim sakit penuh. Saya pernah kerja kalau dekat medical department tu, saya seorang tu cover sampai 35 pesakit pernah. Waktu tu saya cover ward periferi dan juga ward isolasi. So memang 35 pesakit, kadang-kadang kita tak sempat nak review habis semua. Yes, itu memang very challenging. Tapi MO expect us to know the case, tu paling penting kan. Tapi ada kalau hari kebiasaannya kalau normal dekat medical department tempat saya, seorang HO dia cover 1 atau 2 cubicle, means that around 6 to 12 patients tapi kalau department lain berbeza. Ada kadang department yang tak ada pesakit langsung, tapi houseman melambak. Jadi memang relax lah, datang seorang houseman cover seorang pesakit pun pernah, seorang husband tak payah cover pesakit pun pernah. Jadi tapi the morning review is the moment where we perform, means that we applicate our knowledge, we present our plan, and that's the moment when MO can evaluate our knowledge. Kalau kita buat cincai kan, MO akan tahu kita review cincai. Kita review cincai, plan kita cincai apa semua kan. Dia berbalik pada kes tadi kan. Kalau pneumonia tu day 2. Kalau day 2 kita tengok, semalam dah start antibiotik dah. Kita review pagi ni, kita tengok demam, okey dah turun. Okey, alhamdulillah. Nampak dia responding to the antibiotik. So kita buat plan based on our finding kan. Examination kan. Examination paling penting. Kita kena examine semua. Kita hurt the lungs, tengok okey, crepitations dah reduce kan. Kita tengok dalam vital signs semua stable kan. Kita tanya ada komplain lain tak ada komplain lain. Kita start antibiotik, ada nausea tak ada nausea. Sign of allergic ke apa ke, kena pay attention kan. Jadi
Especially in patient ada comorbidities kan. Kalau dia ada diabetes mellitus contohnya kan, memang dia ada kencing manis. Jadi bila review pagi kita kena tengok DST trend dia, sebab infection can precipitate increase in glucose level. So kita tengok okey, glucose level control kan. Tolerating orally dah makan dah. Kalau dia tak makan macam mana kita nak boleh control gula dia kan. Kita bagi insulin kat dia tak correspond dengan oral intake dia. So kena-kenanya makan nak makan, lalu tak lalu. Hydration, okey tak hydration. Kalau patient orang tua tu paling kita worry is dehydrated patient. Kita check tengok tang dia kotak atau tak semua. Jadi that's in morning review. Dia kita buat plan based on kita punya review kita. Katalah kita tengok antibiotik dah 3 hari dah start antibiotik tapi demam duk tinggi lagi. So tabuh dalam plan kita KIV to change antibiotik after seen by MO. Kita tak boleh mandai tukar antibiotik lah. Depend on the hospital lah. Kalau selesai dia tak bagi, dia kena discuss dengan MO. So KIV to change antibiotik kadang-kadang kita tak perlu benda yang tak perlu discuss. Contoh macam investigation nampak spike temperature banyak kali dah, terus ambil blood CNS, blood culture and sensitivity. So that's how what we do. Kita datang as late as 7 o'clock in the morning kan. Kalau pagi tu you nak dia depend on pukul berapa you nak datang tu, depend on that lah. Kalau katalah you pagi tu you tahu you kena cover at least 6 patient, dan you tahu kalau you cover satu patient tu perlukan masa 20 minit, so you perlukan 120 minit, 2 hours you nak cover patient. So you kena datang, MO akan start around pukul 8 pagi. So you kena datang as early as pukul 6 pagi. Masa you nak habiskan review you. But that also depend kan. Kadang-kadang kita tak ada isu kan bagi. See, kalau you tahu you kena review acute cubicle. Patient acute cubicle can change condition drastically kan. You pagi-pagi tu nak review, tengok dia duk tu cengap lah kan. So pagi tu you kena ambil arterial blood gas siap. You kena intervene. Kena save patient dulu kan. So that time you dah ambil sejam kat patient tu dah. Patient ni tak sempat nak review kan. So that's why you kena datang as early as possible. Dan teamwork juga perlu kat time ni lah. Tak boleh lah kalau macam senior kan. Senior aku review 2 patient je, hang tega hang kena review 8 patient kan. Tak ada lah. Kita tahu dia datang pukul 7 nak habis 8 patient review macam mana. Jadi kita sama-sama review lah. Siapa habis awal, kita tolong cover patient lain juga. The most important is the morning review, pasal that is what patient in ward for kan. Kita kena fikir sebab apa patient masuk ward kan. Patient masuk ward adalah sebab kita nak tengok pagi-pagi tiap hari. Kalau setakat nak bagi ubat, dan patient boleh balik rumah kan, lepas tu sakit lagi, balik check, tak payah masuk ward, tak payah nak kena review pagi. Tapi kalau patient sampai kita nak tahan dia dalam ward adalah untuk investigate supaya kita dapat tengok tiap hari, tiap pagi macam mana keadaan pesakit. Jadi tu morning review pukul 7 pagi start. Kalau pukul 7 pagi paling lewat kita boleh start. Pukul 8 pagi tu MO expect kita dah habis review satu ward. Sebab kalau dalam satu ward tu katalah ada 40 patient, ada 4 orang houseman kan. Jadi kita dah kira banyak. Pasal dalam satu ward tu kadang seorang je MO. Dia seorang kena review semua 40 pesakit. Jadi kalau dia review macam kita review satu pesakit 20 minit, dia pun tak sempat. Jadi dia akan datang ke setiap pesakit, kita yang akan kena present. Okay, this patient is 54 years old, Malay gentleman, presented with cough blah 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 for 2 days, and then we diagnosed for pneumonia. We started antibiotic already 3 days ago, but today still having spiking of temperature. So today I plan to change the antibiotic, and I plan to take blood CNS before we change the antibiotic. So this how we impress the MO lah. Kita takkan nak kata present bla-bla tu je lah. MO nak tahu lah, you pun medical doctor kan, you pun doktor juga kan. So what's your plan to this patient? Kita MO akan tanya. So this patient nampak dah start antibiotik 3 hari tapi fever dia tak resolve doktor. So saya rasa kena tukar ni. Maybe dia punya tukar. Saya dah trace nanti dia punya sputum CNS, tengok tak balik kita result. Tapi based on clinically, I think we must change the antibiotic kan. So MO tahu kita fikir. Kata okay, I agree with your plan, change antibiotik tu. Suruh Rosofin ke apa ke, dia akan tukar. Tu MO punya plan kan. Bila MO dah plan dah MO akan ram pukul 8, kemudian specialist akan mai. Specialist dia depend on dia lah. Dia kata dia nak mai pukul apa, dia ketua kan. Dia nak mai pukul 9 ke, dia nak mai pukul 10 ke, nak mai pukul 12 ke, dia akan datang. So kata dia datang pukul 9 pagi kan. 9 pagi MO pula kan kena present dekat specialist. Kadang MO tak tahu, kadang MO akan suruh HO buat present. So HO kena present juga. Dan time ni lah bila yang case yang kita present kat specialist kerja dia akan cover everything yang is not covered kan. Kalau dia tahu ada isu contohnya macam sakit ada kontroversi sikit kan, nak increase nampak dehydrated, nak increase drip air tapi dalam masa sama ada heart failure contohnya. So perlukan judgement seorang specialist. Tu specialist akan bagi judgement dia. Plan specialist kan tulis kan. Plan specialist absolute dia kena tulis plan specialist kan.
And then bila dah habis round pagi, it is the time we buat kerja yang MO atau specialist order. Katalah MO order kata take blood CNS. So pagi lepas habis round tu pukul 9 ke 10 pagi tu kita pun pergilah ambil blood CNS. Order for CT brain, pergilah buat CT brain. Order for radiologi ke apa ke kan. Time tu lah kita nak pergi buat. Katalah pukul 10 ke 12. Dan time tu juga biasanya time tu jugalah new admission dah start masuk kan. Ada new case masuk, kita kena clerk, kita kena ambil blood buat investigate sampai petang, sampai malam. Benda yang sama. Kadang-kadang ada setengah department dia kena dia ikut round dia, maksudnya berapa kali kena review pesakit tu. Kalau medical department dia kena kata sekali sehari je kan. So sekali sehari je. Kalau setengah department contoh macam surgical department dia ada TDS round. So 3 kali sehari kita kena review pesakit. Kita tanya pesakit apa semua sebab dia punya rapid dynamic of the disease kan. Kalau pesakit kat surgical kadang pagi tu nampak okey, ke tengah hari dah nampak dah ada something wrong dah. Kena detect early kan. So that's why kena ada TDS round, maksudnya round 3 kali sehari. So kita akan buat benda tu apa semua. Waktu tu lah new case akan masuk. Waktu tu lah kalau kita kena panggil pergi klinik, kadang-kadang kena masuk bilik bedah, kadang-kadang jadi tu typical day of a houseman kan. Ya, any department sekalipun. Okay. Baik, kita sambung ya. Jadi saya dah cover tadi tu a typical day of houseman in a ward kan. Sekarang ni saya nak cover kelemahan Russian grads lah. Russian grads macam saya sebut tadi, kelemahan kita adalah segi exposure. Kita tak ada exposure yang sama dengan grad yang lain. Walaupun dari segi dari segi yang kata overseas grad yang lain macam daripada Ireland, daripada UK, daripada Cairo, daripada Jordan pun lebih kurang sama macam kita. Sebab dia orang pun tak ada much exposure kan. Jadi macam mana nak overcome this challenge kan? How will it affect us? Saya dah sebut tadi how will it affect us. Kita akan jadi slow sikit tapi slow tu tak ada masalah MO dari segi perspektif seorang MO kan, dia tak expect houseman first day dah boleh buat semua benda, dah tahu semua benda. Tak, semua orang masuk sama, starting point yang sama, bodoh yang sama. Tapi apa yang MO expect adalah how fast can you pick up, how you evolve in a ward. Bagaimana kalau dia tak expect masuk pandai terus tak. Dia tengok attitude tu. Attitude tak ada masalah. Attitude kita dengan local grad tak ada banyak beza pun kan. Ada je local grad yang masuk dia dah smart, dia ingat dia boleh tahu semua benda apa semua kan. Tapi bila bila patient collect apa kan, dia pun tak tahu nak buat apa kan. So benda yang sama kak. Attitude tak ada masalah. Kita takkan spend another time nak bincang pasal attitude. Tapi dari segi knowledge, dari segi skill, MO expect benda yang sama. Ya, masuk di sini, awak masuk kan, kalau first day awak tak tahu tak apa. Tapi second day awak kena tahu. Kan, kalau first day untuk pneumonia kita tak tahu pun plan dia apa. Tapi second day no excuse for you dah. You boleh pergi mana-mana patient, you tengok patient pneumonia, you tengok plan dia apa. So you kena tahu dah apa basic kan yang nak cover ke sakit. Macam tu lah untuk semua kan. Jadi kelemahan dia adalah bila kita tak boleh nak adapt, bila kita tak boleh nak function kan. Bila dah sebulan dah duduk kan, sebulan duduk buat kerja tak reti lagi, pergi spoken pun kata buat marah je radiologis kan. Apa ni you present case pun you tak tahu kan. Nak assist pun kata-kata apa semua lagi kan. Time tu lah dia orang tanya, you grad mana? Russia. Patutlah. Kita tak mahu benda tu jadi kita nak kalau boleh masuk kita adapt dengan cepat. So bagaimana dengan adapt cepat tu, preparation kena ada. Preparation yang perlu satu penting adalah mental. Okay. Kita benda ni is a well known fact. Bukannya kita tak sama macam first batch Russia yang grad dulu. First batch Russia graduate dulu kan, government sponsored kan. Kalau sebelum ni semua yang grad Russia semua private sponsored. Semua private sendiri yang pergi kan. So dia ada banyak kelemahan kat situ semua sebab dia tak ditapis dan sebagainya. Jadi saya ingat lagi senior saya waktu tu, senior batch, first batch of Russian graduate government sponsored yang nak balik ke Malaysia, they have to face this stigma. Russia grad tu they need to change this stigma kan. Jadi first masuk first day pun dia orang dah ada prejudice dah kat dia orang. So they have to suffer this. But kita tak kan, kita dah ada senior kan. Senior dah bagi tahu kat kita. Masa saya kat Nijni pun dah ada buat conference macam ni. Senior dah bagi tahu apa kelemahan dia, kenapa you kena cover, kenapa kan. Kita dah tak boleh lari daripada expectation kan. Kita tak boleh kata tak tahu pula kan. Tak.
you can ask, you can you tak boleh nak jadikan tu sebagai excuse lagi dah, kan. The same for me, kan. Bila saya tahun lepas, I cannot say this for other people, kan. Saya tak boleh kata juga ni cara terbaik, tak. Dia terpulang pada masing-masing, up to you, nah. Tapi I realise this since I was in the second year lagi, kan. Second year lagi orang dah beritahu ration grade teruk apa semua. Saya betul ke teruk sangat ke dia, kan. Jadi kita nak kena tahu sendiri takat mana level kita. The most important that we can do, satu adalah tanya senior. The most kata the easiest way lah, kan. Tanya senior, kan. What you need to prepare, what you need to what books you need to read, kan. Kalau kat pediatrik kita, kat Rusia, kat pediatrik kita belajar lah lecture apa semua je. Kat Malaysia ni, kan, cuka semua tu ada PACE protokol, kan. Macam mana kita kena dedah kawal dengan protokol, kan. Kalau kat medical, kan, kita kena dekat Rusia belajar dekat tajuk internal medicine, kita belajar teori apa semua, kan. Tapi kat sini tengok, anything we did in medical, we must have the guideline. Kita kena refer guideline. Kita tahu kat mana nak download guideline, bila masa nak baca guideline semua. Kat sini tu yang beza antara kita dengan dia, preparation kita, nah. And then masa practical, especially musim cuti summer, itu penting lah, sebab that's the least amount of exposure we can have, kan. Siapa-siapa yang cuti, dia tak mau pergi hospital, tak mau pergi practical attachment kat mana, kan, sangat-sangat rugi. Especially kalau sebab dalam setahun kita dekat medical school, kan, kita kena year 2, year 3, year 4, kan. Kita cuma ada sebulan lebih itu je waktu summer, kan. Compared tu 11 bulan dekat Rusia. 11 bulan kat Rusia kita belajar teori, sebulan tu lah kita nak tengok, kita nak dedahkan diri kita kepada medical environment in Malaysia, kan. So buatlah attachment. Saya masa second year, saya buat attachment saya dekat Hospital Sanah Bahiyah, kan. Waktu Sanah Bahiyah Alostar, dekat medical department, so saya dah follow, dah waktu tu dah tahu dah, oh kena follow round tu macam apa dia maksudnya, oh macam ni semua. Walaupun time tu saya culas lagi, saya masuk pukul 8 pagi, pukul 12 boleh balik dah apa semua, kan. Jadi tapi exposure tu penting, exposure tu penting. Waktu tu kan saya dapat expose tu local grad, kan. Waktu tu saya tengok, saya ingat lagi peristiwa tu, waktu tengah follow round, kan, bukan follow round, ada patient dia DKA. Ada seorang fellow medical student final year of local grad, dia buat attachment kat situ. He is going to be a doctor in a few months, orang kata. Tapi bila specialist tanya apa itu DKA, DKA tak tahu, dia tak boleh jawab pasal DKA. Saya waktu tu second year, waktu tu baru kita tak adalah kata belajar secara spesifik DKA, tapi kita tahu ni physio, kita tahu ni ketoacidosis, kita tahulah dia is a metabolic disease, kan. The very basic metabolic disease, itu pun dah cukup dah. Tapi ni dia pun dia tak nak jawab. So kita saya realise yang bahawasanya you grad mana sekalipun, dari segi knowledge you tak ada different. Okay, your experience, kata apa, adaptability, itu yang different. Dari segi knowledge tak ada, depend on orang. You grad daripada local grad sekalipun, kalau jenis orang yang malas, you takkan tahu, kan. Itu masa saya second year, saya buat attachment di Hospital Sanah Bahiyah. Di attachment kat where you did your attachment is so important. Okay, kalau dia Sanah Bahiyah lu, dia tak banyak masa untuk MO dia spend nak train you, nak cerita macam-macam kat you apa semua, tak ada, kan. So dia, bila kita buat attachment kat hospital, practical kat hospital, depend on kita punya inisiatif, kan. Kalau you nak balik pukul 10 pun tak ada orang nak marah, pasal you tak ada obligation lagi, kan. Hanya masa saya third year saya buat attachment saya di Hospital Bukit Mertajam. Okay, Hospital Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Jadi Hospital Bukit Mertajam, dia bukannya training hospital. Maksud saya di situ dia tak ada houseman kat sana. Semua kerja semua MO buat, specialist buat. So waktu saya dapur diri tu, hanya 4 orang je medical student yang buat attachment kat sana. Setiap orang dapat satu ward. Di ward saya tersebut ada 3 orang MO supervise saya, seorang specialist supervise saya directly. Bukannya maksud sini, kan, saya datang pagi-pagi memang dia esok bagi homework lagi, kan. Saya ingat saya dapat patient seorang pesakit ada unilateral pleural effusion, kan. Ada pleural effusion, kan. So dia tanya saya, you apa differential diagnosis for unilateral pleural effusion? So apa dia differential diagnosis for one-sided pleural effusion? Saya waktu tu tak tahu jawab, kita pergi attachment tak study tak apa, tak tahu nak jawab, kan. Kenapa you balik nanti esok you datang you cerita, kan. Dia tahu macam tu, dia ingat masa dia tahu dia supervise kita, bukannya kata apa dah biar kita lepas kita, tak, kan. Dekat di Bukit Mertajam is very good exposure for me, kan. I learn a lot from them. I follow them macam itik ikut mak dia,
Dia orang pergi klinik, I pergi klinik. Dia orang pergi TB klinik, I pergi TB klinik. Dia orang pergi neuro klinik, I pergi neuro klinik. Dia orang apa nak examine patient, I duduk kat klinik, tengok okey aku tahu pasal, dia tengok pasal facial nerve palsy apa semua. So banyak benda dia tahu. TB klinik pun dia tunjuk x-ray kat saya, kita tengok ni TB apa semua. Dia bagi tahu management of TB apa semua. Dia beritahu pasal DOTS therapy. Kita tak dengar pasal DOTS therapy kan. Direct observe therapy kan. And then dekat Bukit Pentajam juga saya buat prosedur kan. Dia orang bagi buat prosedur kan. Kata ada patient yang pleural effusion tu dia kena buat pleural tapping kan. So first day kan dia buat pleural tapping, dia tapping kan. You tengok dah. Okey, lepas tu next second day kata semalam you tengok dah. So hari ni you buat. Saya tak ingat ilmu tu nama apa, tapi dia ajar saya satu prinsip yang saya pegang sampai sekarang ya. Dekat mana-mana department sekalipun, prinsip dia first you see atau you observe, second you assist, third you perform. Maksudnya kalau first time kita tengok, okey, tak apa kita tengok. But second time make sure kita assist. Kita assist, kita tolong lah. Walaupun yang buat tu MO kan, tapi kita tolong semua kan. But third time we are expected to perform it already kan. Kita kena tahu dah buat. Jadi on second day tu kan, apa MO uzannya, okey semalam you tengok dah buat kan. Okey hari ni I nak you buat pula, I assist. Dia kata terkejut saya medical student ni. Tak apa, I cover for you, dia kata kan. By right kena ikutkan dalam akta medical kan, akta 70 tu, house medical student obviously tak boleh buat prosedur ya, hanya boleh observe je. Tapi MO ni dia risk, dia merisikokan diri dia bagi saya buat prosedur. So I did my first pleural tapping masa saya third year dekat Malaysia. Kat Rusia saya tak pernah buat. Of course lah, kita kat Rusia sampai 6 year tak pernah buat pun pleural tapping. Tapi kat Malaysia I was given the chance. Dan ditanyakan saya kata ada pneumothoracx lah apalah kan, dia complicated sikit lah. Tapi alhamdulillah in the end of the day okay, tak ada masalah. So that's where what I told you. Dan kat mana you nak buat practical also important. Kalau you buat kat hospital besar, kadang-kadang you takkan di supervise kan. Sometimes ada orang sengaja dia kata biar lagi lo tak supervise kan, pergi buat practical just for the sake of doing practical. Dapat sign job balik tunjuk kat Natalia, lepas. Kita tak mau macam tu lah. If you serious to be a doctor and you won't behave that serious, saya cakap. Kalau you serious nak jadi doktor, you takkan balik semata-mata sebab nak enjoy dekat rumah, tak. You will concern. That concern came to me when I was in 5th year dekat Malaysia. Kat 5th year Malaysia kita kena buat ED call kan. Kita kena attachment dekat emergency department, dekat ambulance department kan. Jadi requirement kalau ikut Rusia, kalau ikut syllabus kita kata 2 minggu kena duduk dekat buat ambulance call kan, kena duduk kat Jabatan Kecemasan. But in Malaysia I did my attachment dekat Hospital Seberang Jaya Pulau Pinang kan. Hospital Jaya Pulau Pinang, I realised that was the last practical I will ever had before I entered the system. So I want to expose myself as much as possible kan. Jumpa dengan ketua jabatan itu, beritahu yang kata apa nak medical school mesti kata dia nak 2 minggu saja, tapi nak stay lebih boleh kata. Dia kata up to you lah, doesn't matter, it's okay, kata it's okay, it's fine by me, dia kata. So saya buat dekat Seberang Jaya sebulan lebih, 11.5 I think praktikal saya dekat Seberang Jaya. Dan saya buat on call juga. On call ni kan tak perlu pun kan. Kita medical student, attachment kita pukul 8 pagi nak balik pukul 4 pun, pukul 4 petang ke pukul 8 ikutlah. Kalau setengah hospital dia strict masa punch card kan. Tapi Seberang Jaya bagi saya dia tak strict, dia up to you. So saya stay sampai buat ambulance call. Ambulance pergi, saya naikkan ambulance pergi kan. Ketua department setiap beritahu saya kata, you nak naik ambulance boleh, tapi you will not be covered, okay kan. Kita doktor pun kalau ikut ambulance kita tak ada cover dengan insurance. So kalau you nak pergi atas ambulance, pergi rumah sakit, it's your own choice, okay. Okay, I understand lah, kita faham lah. Kalau jadi apa-apa kanan jalan, kita takkan ditanggung lah kita tak tanggung lah. Tapi kita naik kat ambulance, kita pergi, kita tengok aktif management, ada yang kita pergi tengok ambulance, tengok pesakit, sampai pesakit dah mati kan. Jadi time tu juga exposure kita dengan, saya boleh ambil blood kat situ, kat emergency department. Saya boleh tahu ambil blood, saya dah boleh ambil ABG kan, itu blood gas. Tu exposure masa di 5th year dekat Hospital Seberang Jaya. So I can't say that this is a role for you kan, nak sebagai is a model for you, tak kan. You tak nak mencontohi saya ke apa ke, tak perlu lah. Tapi yang penting adalah your effort. You tak boleh kata buat macam ni. You tak boleh kata apa lah, expose. You tak boleh kata bising.
It's your effort lah kan. Kalau you serious nak jadi doktor, if you are really worried about your future, you will put more effort towards this nah. Baik, kita sambung kan. Okay, nampak tenang sikit lah. Time ni lah nak main rumput lah segala bagai. Baik, kita sambung tadi preparation. Preparation untuk Russian graduates untuk kerja kat Malaysia. Saya sebut tadi, first adalah mental preparation, second adalah your exposure, dan third adalah your reference. Okay, your reference. What I can say regarding the Russian graduate compared to the other graduates, including local graduate, adalah kita ada basic yang kukuh. Dan apa yang lecturer kita ajar daripada awal, daripada subjek fisio, walaupun daripada subjek NET, fisio, walaupun saya ni pemalas sekalipun kan, tapi I can say that apa yang diorang ajar is very important. And that's what makes us difference to other grads. Kita ada basic yang kuat dan bila benda tu kita akan guna. Basic yang kuat maksud di sini, kalau nak explain pathofisiologi kan, kita boleh explain. Saya ingat lagi apa dah, kalau siapa yang terdemat kan, Petrov bila ajar DM, diabetes, dengan graf dia, dengan segala apa dah, explanation dia very beautiful, very understandable kan. Dan bila saya balik ke Malaysia kan, bila saya buat kelas, saya ajar benda yang tu kat orang lain, kat local grad kan. Saya cerita lecturer tahun dulu ajar macam ni semua, dia orang dengar, dia kata it's very understandable lah. Dia orang sendiri tak tahu, kata macam tu ke, macam tu ke kan. So di segi yang kata apa dah, basic kita kuat sebenarnya kan. Kita belajar apa yang cikgu kita ajar kan. Kita belajar teori kita kuat kan. UNG kan, kita belajar UNG, kita siap apa dah, with mannequin nak sambut bridge delivery macam mana tak lagi kan. Kat sini bridge delivery tak sambut pun, tapi kita kata dulu pernah buat practical pasal bridge delivery. Dia kata So maksudnya di sini dari segi teori kita kuat. Okay, for those yang spend time lah dekat Russia tu, maksud sini pergi lecture, study dengan elok apa semua, sampai kat kita, InsyaAllah kita tak masalah. That's why in term of a long run, maksud sini kalau kata apa dah, dari segi yang kata jangka masa panjang, kita ada advantage kan, kalau banding dengan local grad. Sebab banyak benda yang kita dah cover kat sini. And then reference kita, walaupun kita punya own syllabus, kita ada orang kata lecturer kita guna dia own syllabus, tak ada standard mana sangat pun kan. Tapi ada banyak kita depend on buku teks yang sama, kita guna Lipping Code, kita guna 10 Teachers, kita guna Kumar Clark apa semua tu, Bailey apa semua tu. Benda yang sama boleh guna kat Malaysia juga. Tapi kat Malaysia is very recommended you have Malaysia punya books. And few things I can name here. Satu, Sarawak handbook banyak guna kat Malaysia, especially dekat medical department, dan it's very understandable dalam tu, mudah, simple. Sarawak handbook sangat beneficial kalau kat medical lah. And then kalau dekat pediatric, as I said before, at least 3 benda you kena ada dekat pediatric department. Okay, first is pediatric protocol. Ni buku, tapi buku ni free, boleh download dekat website KKM tak silap. Cari Pediatric Protocol Malaysia. Benda ni sangat komprehensif, sangat detail kan. Tu kan dia akan beritahu manajemen dalam tu, diagnosis apa semua kan, very detail. You kena ada satu buku ni. In fact, I would suggest kalau siapa-siapa yang ada ni, pergi tunjuk dekat lecturer tunjuk kat lecturer pediatric. Tunjuk dekat siapa nama dia, Maria Gregorevna ke apa ke, ikutlah. Dia nak tunjuk ke dia, kata this is our orang kata our kitab dekat Malaysia lah, this is our main reference in Malaysia kan. Kalau dia orang boleh spend time untuk baca protocol pediatric and then teach us based on that, this is very good. Okay, second thing you kena ada is Frank Shan. Okay, pernah dengar kot Frank Shan? Medical punya drug dosage, dan pediatric punya drug dosage different in adult semua you will learn. Okay, regarding the drugs kan, memang dekat Rusia dengan Malaysia ada banyak differences in mazhab ubat dia nah. Ubat kat Malaysia tak sama dengan ubat Rusia, but I would suggest you not to worry so much. Okay, not very sama, sebab bila you start kerja kan, at least you tahu nama lah, supaya you tak orang kata terkehel nak menulis tu nama apa dia sebut ni, augmentin, macam mana ejak augmentin, tulis OGMEN tak. At least you tahu nama dia augmentin kan, you tahu. You tak tahu benda apa pun tak apa, at least you pernah dengar nama nah. And then dari segi ubat tu lah, dari segi generic name memang kita banyak guna dekat Malaysia yang kita ada dekat Rusia, but this thing is orang boleh overcome nah. Orang bodoh pun dia akan boleh hafal ubat ni bila tiap hari dia tulis. So dia tak risau pasal nama-nama ubat. Tapi
yang lebih important adalah untuk kita tahu mekanisme ubat tu. Itu sangat advantage kalau you tahu mekanisme ubat. Orang pasal local grade pun tak semua tahu mekanisme ubat. Dia semua tahu ubat sakit ni bagi ubat ni, sakit ni begini. Tapi kenapa dia tak tahu? Especially antibiotik lah. You kena tahu antibiotik apa yang cover for typical microorganism, apa benda yang cover for atypical organism. Ni pada group apa. Group kita banyak dengan sangat cantik dekat Rusia nah. Apa itu group apa? Macrolide ke carbamazepine apa dia, beta lactamase tu apa dia. Kita boleh cerita. Ya, saya pernah ikut round MO tanya apa beza augmentin dengan penicillin kan. Apa beza amoxiclav dengan penicillin? Daripada grup apa tu? Tak ada orang tak tahu nak jawab. Saya ingat kata dia beta lactamase kan. Augmentin amoxiclav dia ada clavulanic acid. Apa benda clavulanic acid? Clavulanic acid tu dia enzim yang boleh apa semua. Kita boleh cerita. Dari segi apa tu? Then sama juga ubat-ubatan lain, ACE inhibitor apa semua kan. Kalau dekat internet tu kita belajar drugs for 7 drugs for MI tu apa acute coronary syndrome. Ada 7 type of drugs. All the 7 type of drugs tu kan kita tahu all out kan, mekanisme dia, kita tahu dia punya renew angiotensin pathway apa semua, kita boleh explain apa semua kan. It is very advantage for us. Jadi nama-nama ubat, dosage ubat semua doesn't matter kan. Semua kita balik Malaysia kita akan biasa. Kita belajar pasal Lasix kan. Lasix is furosemide. Kita belajar furosemide, dia ada apa semua efek dia. Dos dia berapa dos dia? Kalau kat Malaysia kita tak ada standard dose kan. Kita ada dose depend on the severity of the patient, depend on condition of the patient. Tapi kat Malaysia kita tahu kan. Dekat itu kita tahu macam perindopril kan. Kita belajar pasal perindopril, captopril, nalapril apa semua kan. Difference semua kita tahu nak start mana satu doesn't matter pasal kita tahu dia adalah ACE inhibitor. ACE inhibitor, so kita tahu dia nak start. Kita tahu dia punya effect dia apa semua kan. Kita tahu side effect dia apa semua. Kita tahu benda apa kita wash out. Nak start ACE inhibitor kena tengok renal profile. Renal profile nak tengok especially in urea creatinine, kena tahu. And then nama juga benda-benda lain contra indication. Beta blocker tak boleh bagi kat pesakit asma, tak boleh bagi dekat pesakit ni. Jadi benda-benda tu theoretically kita tahu dan dah cukup bagus dah. Regarding the name and the dosage apa semua kan. Nanti you balik Malaysia, you buat sendiri list tu kan. Setiap hari tengok kan, dalam masa 3 hari you boleh hafal dah basically. So don't worry so much about the medication. Tapi in pediatric balik tadi dia rujukan kat pediatrics dia lain sikit sebab dosage dia adalah weight dependent. Kalau dekat adult, dekat department lain kita bagi standard dose je, tak ada masalah. Melainkan dia ada renal adjusted dose or liver adjusted dose, itu iyalah. Tapi kalau dekat pediatric dia berdasarkan weight kan. Dia nak tahu berat dia per kilo apa semua. Tengok Frank Shan book boleh cari kat sini, ataupun siapa yang ada kontak untuk beli boleh belilah. Nak download atau tak? So saya tak boleh download, cuma dia ada website yang boleh bagi link untuk Frank Shan. Okay. So pediatric saya dah cover 2 lah. First pediatric protocol, second Frank Shan, third the most important thing you must have in pediatric is NRP book lah. Neonatal Resuscitation Program. Benda ni tak pernah disentuh dekat Rusia. Tu yang saya agak tak tahu lah, saya rasa tak, bagi saya lah, tak tahu kalau saya tak ponteng lecture ke apa ke tak. Tapi bagi saya tak pernah, saya tak ada sentuh kat Rusia. Neonatal Resuscitation Program. It is a very important thing. Kalau sekarang ni pun kalau kita dengar orang gaduh-gaduh pasal apa tu, doktor dekat apa orang nak home birth lah, apa lah isu apa semua ni kan, they based on that neonatal resuscitation program. Saya kalau kita dengar isu sekarang ni kan, isu mak-mak nak home birth, nak beranak kat rumah, tak mau pergi doktor apa semua kan. Kalau dia tak mau nak beranak rumah, dia baca khatam buku NRP tu pun dah cukup lah, kata at least. Supaya at least bila baby beranak, baby bersalin kan, neonatal resuscitation program akan ajar kita bagaimana kita nak act. Bagaimana perlu kita buat, bagaimana kita nak kena stimulate baby bagi dia nangis dulu. Kalau tak nangis nak kena bagi PPV kan, positive pressure ventilation tu apa, dan nak bagi PPV berapa jenis kena ada, bila masa nak start compression, bila masa nak start bagi ubat. So NRP is very important. Kalau kat ikut kan kena ada exam kat sini, semua houseman akan kena tahu dan semua kena lulus. It's impossible you be a doctor without knowing NRP dan Neonatal Resuscitation Program. Jadi 2 benda tu paling penting. And then next is ONG. Kalau ONG, every department dia ada, every hospital dia ada their own protocol guideline. Okay, so depend macam saya boleh sebut, kalau kat Perlis dia ada Perlis state punya guideline.
So setiap guideline di setiap hospital, setiap negeri berbeza-beza. Itu pun satu difficulty kita juga bila kita deal in patient kan. Ada patient kata saya dulu contoh saya ambil contoh screening for gestational diabetes mellitus nah. Kalau dekat Perlis kan, every mother more than 25 years old kena screen for MGTT, kena screen for GDM, kena buat MGTT. Tapi dekat department lain I'm not so sure kan. Dekat negeri lain I'm not so sure nah. Lepas tu ada mak dia tanya kenapa kawan saya dekat Perlis dekat tempat lain tak kena pun minum air gula, saya kena minum air gula. So this every state dia ada different protocol dia, dan all is evidence based lah. Dia bukan saya sajalah nah. Jadi this protocol kena ada dekat ONG. As long as you do everything within the protocol, you are not blamable lah. Kalau you do something out of the protocol, even if baby survive, mother survive, you can be whole in charge. Tapi kalau you do everything within the protocol and then something bad happen, ditakdirkan Allah Taala patient meninggal ke apa ke, at least you can be excused. You have work within the guideline. You tak memandai sendiri, you tak tu sendiri tak. Contoh macam guideline yang penting, kita tahu tak apalah, nanti boleh saya tak mau detail sangat lah pasal benda tu. Okay. So reference lah department lain, saya rasa okay lah, tak ada masalah pun. Contoh macam dekat ortopedik, contohnya ortopedik, you must know your anatomy lah. Anatomy, everything, especially regarding the bones lah. Kalau sebut fracture kan, semua kena tahu distal end tu apa dia, medial end tu apa dia, proximal end tu apa dia, macam mana Salter Harris tu apa dia, all type of fractures semua tu. Semua ni kena your anatomy kena bagus lah. Itu juga dengan surgical base pun sama juga. You have to know at least lah, at the very least you have to differentiate between emergency condition and non-emergency condition tu je. Kalau emergency condition, you know what you have to do kan. Kalau patient datang muntah darah keluar kan, you know what you have to do kan. Kalau patient datang dengan batuk-batuk macam tu je, you know what you have to do. Tu at least the very basic lah. Sorry. So apa lagi yang boleh saya nak cerita lah. Okay, the fates of rushing graduate. Mana kita nak pergi lepas kita dah habis housemanship? Kalau based on our seniors kan, saya tengok ramai senior kita semua dia ada banyak different pathway lah. Ada yang quit medicine, Malaysia ada klik kan, klik ke senior kan, memang ada yang quit medicine, up to them. Ada yang masuk ke private, ada yang masuk ke path lab, masuk ke nak jadi biochemist apa semuanya pun boleh. Dan ada yang apa dah sambung kan, tu pun ada jugalah. The most important thing is first finish your housemanship lah. Saya pernah bukan tak biasa lah, bukan sekali dua lah, banyak kerap yang saya experience myself, rasa macam nak quit medicine ni, nak buat benda lain yang lebih, orang kata apa dah, memberi kepuasan, memberi keseronokan dan sebagainya lah. Yes, medicine is not an easy job. Saya dapat di hospital Kangah bila antara hospital yang lenient, hospital yang relax berbanding hospital lain. Saya sembang dengan kawan-kawan, contohnya especially di segi procedures kan. Di Kangah you have very limited chance to do procedures. Saya tak tahu kat hospital lain macam mana, tapi saya sembang dengan member dekat Seberang Jaya, dia kata malam-malam dia buat re-amputation sendiri kat patient. Ni kat Kangah saya rasa pernah sekali juga saya buat re-amputation sendiri, itu pun at the end of a posting. Re-amputation boleh buat sendiri, K-wiring kena buat sendiri. Kat Kangah jarang bagi. Pasal and then kalau disembang dengan MO saya daripada Kuantan, dia kata Kuantan boleh buat MRP sendiri lah, manual removal of placenta, in case of placenta sangkut kan. Manual removal placenta semua boleh buat. Kalau kat sini dah ada MO buat MRP. Airport kan, evacuation of the retained product of conception. Contohnya banyak patient yang ada miscarriage, yang ada yang still ada POC, product of conception dalam uterus kan, janin dia tak keluar habis kan, so dia buat ERPOC, nama prosedur dia. Tu HO boleh buat di hospital lain, di hospital Kuantan lah saya dengar. Tapi kalau dekat Perlis kat ni kita tak pernah buat, hospital tak pernah buat. Sama juga contoh macam di Sabah Sarawak nah. Pergi Sabah Sarawak, dia very different standard kat kita. Houseman kat Sabah Sarawak pernah buat cesarean sendiri. Tapi kalau kat sini memang pantang lah nak buat cesarean sendiri. Appendicectomy pun sama, boleh buat sendiri. Ada orang kena, ada setiap department bagi requirement. Setiap houseman kena buat appendix satu, baru boleh off tag, boleh sign buku log. Tapi kalau kat Kangah ni, you nak buat, kalau you ada passion, you bagi tahu MO trust you, they will let you do it. But otherwise you will assist je lah.
Ada banyak reason lah. Banyak reason, satu sebab houseman banyak lah. Bila houseman banyak, competition tu tinggi, and then passion tu kurang kan. Orang lain tak buat pun aku malas nak buat lah, macam tu lah. First, second ni MO pun banyak juga. My experience dekat pediatric department, bila department ada satu prosedur dipanggil insertion of USC UVC lah, umbilical artery ataupun umbilical vein cannulation lah. And one of the intervention kita buat, kita nak dapat line IV access dekat budak-budak lah. Cairan tak jumpa, kita guna dia punya umbilical stump dia kan. Umbilical dia kita boleh masukkan catheter lah. Prosedur tu kau nak ikutkan houseman kena buat lah. Houseman kena buat. Tapi saya ingat lagi masa tu saya dekat jaga NICU, ada pesakit baby baru sampai nak kena insert USC UVC. So saya announce dekat dalam group masa tu, dalam Facebook, dalam WhatsApp group kan. Kami houseman dah banyak WhatsApp group. Siapa nak tengok USC UVC boleh main dekat NICU kan. So semua main waktu tu. Waktu tu baru tukar shift yang baru tukar pada hujung tahun lepas, mengatakan dia tujuan dia nak bagi houseman ramai pada waktu siang. So memang ramai lah tu, siang dekat 20 orang datang penuh NICU sebab nak tengok insertion USC UVC. Ramai sangat. Lalah kita orang decide kata seorang je lah stay record dengan handphone, dan semua balik buat kerja. So doesn't matter, macam sama lah tengok YouTube tu, tak ada different lah kan. Itu baru nak tengok. Waktu tu saya assist, and then kalau nak assist semua sama juga. Semua orang akan berbubut nak assist. Bukannya tiap hari tak ada patient nak insert USC UVC, tak. Bukannya tiap jam ada USC UVC, tak. Kadang-kadang seminggu 3 kali, seminggu 4 kali kan. Siapa yang on call nasib dapat lah kan. Saya Alhamdulillah saya dapat 3-4 kali assist insert USC UVC. And on the last day saya dekat PITS kan, ada seorang sakit perlu insert USC UVC. Saya beritahu ibu saya, doktor saya nak insert sendiri, boleh tak? You nak try? Boleh. You dah final dah last day kan, boleh lah try. Baru nak prepare nak insert, datang MO tagging kata dia nak buat. So saya kena surrender lah, tak boleh lah. Sebab dia tagging dekat PITS, MO tu dia akan stay kat PITS. Saya belum tentu dia akan masuk PITS. So dia akan buat analysis. So at the end of the day, when I finish my posting in pediatric, I finish without having perform one USC UVC on my own lagi. Dan saya boleh kata ada rakan saya yang habis finish posting pediatric tak pernah assist pun USC UVC. So it's a very, orang kata, challenging to fit for houseman kan. Saya houseman kan, saya pun tak suka bila orang sebut during my days, during old time semua kan. Kita nampak differences tu very big especially bila sekarang ni MO boleh kutuk kita, tak apa kan. Orang kutuk lah you all apa semua kan. They don't know that this issue is impending to them tu dalam masa setahun dulu lagi, lambakan houseman pula akan lambakan MO pula akan jadi. Dia orang sendiri akan pening kepala kan. So dia orang tak payah kutuk kita sangat lah. Nanti dia orang sendiri pun akan sakit kepala juga bila tengok MO ramai. Jadi kat mana tadi dah? Okay, future plan kan. So at least habiskan I pernah rasa very gloomy macam tu kan. Rasa stress sangat nak berhenti kerja apa semua. Memang benda tu normal lah. Bohong lah kalau siapa yang duduk Amerika tak pernah rasa nak quit. Tak, tu bohong lah. Saya jenis outspoken je. Saya tulis kat Facebook, saya stress apa semua kan. Itu normal lah. Masa kita nak cari jalan tu channel kan. Bagi saya jangan halang. Ada orang yang kata jangan tulis kat Facebook apa semua kan. Saya pernah kena sound, pernah panggil dengan specialist sekali pun, tanya kenapa tulis ni kat Facebook ke apa. Saya kata this is my way. Dia memang cara saya nak channel saya punya tu kan. Kalau saya kata jangan halang. Kalau ada orang nak lagi dia halang lagi, dia akan jadi jalan pelik-pelik. Contoh macam one of my tendencies lah sekarang ni, kalau saya drive, saya akan drive laju. It's a way to channel kan. It's not healthy way. It's a very risky way. Malah saya kenal ada kawan yang accident dan sebagainya sebab bawa laju. Tapi I can understand lah. So bila orang luah kat Facebook kata stress apa semua kan, I can understand them lah. But I personally cakap jangan halang lah. Biar ada orang. Selagi dia orang express in a healthy way, tak apa. Kalau kita dah halang-halang tu yang jadi houseman bunuh diri dan sebagainya ya. Jadi regarding you all punya fit nanti bila you masuk kerja, I tak tahu macam mana condition waktu tu memang tak akan ada lambakan houseman. Tapi macam kawan saya beritahu, lambakan tapi tak seimbang. Maksudnya di sini dekat Sabah Sarawak will still be lacking of housemanship. So kalau kena hantar ke sana memang nasib lah, memang tak boleh dinelakkan. Dan saya juga diberitahu yang sekarang ni dah kena ada waiting list dah. Waiting list maksudnya bila you dah habis grad, dah you dah daftar nak pergi kerja, you kena tunggu dalam 3 hingga 6 bulan dulu baru dipanggil.
Saya dulu tak, saya habis grad bulan 6, bulan 7 tu saya dah tu dah hantar borang semua, dapatkan tarikh untuk interview dah. Saya balik ke Malaysia, terus interview. Sebelum raya saya interview dah. Orang lain pun tak interview lagi. Lepas tu saya antara dalam batch saya antara yang terawal masuk kerja lah. Dah ada 2-3 orang je kan. Jadi orang semua nak balik, nak rehat dulu, dan lepas tu baru nak start proses application dah. Saya di Rusia lagi dah start hantar borang dah. Sorry. Jadi bila dah start hantar borang tu, dia prosedur ni saya tak mau beritahu dengan detail lah, sebab saya tak tahu dia dah still sama ataupun dah berubah. So you can ask your senior ataupun ask the correct person lah. Saya nak beritahu step by step ni, tak boleh saja saya takut dia dah berubah. Jadi bila dalam masa tempoh saya grad bulan 6, bulan 9 saya dah pergi ke induction, dah pergi ke program transformasi minda apa semua tu. Bulan 10 saya dah lapor diri masuk kerja dah. Jadi baik, Assalamualaikum. Dah balik ke rumah, bateri habis tadi. Okey, jadi saya tak rasa nak tambah apa-apa sangat lagi dah. Banyak yang saya dah cover, saya dah terangkan. Jadi secara konklusi, secara rumusannya adalah apa yang boleh saya sampaikan. Pertama, tak perlu risau banyak, okey. InsyaAllah dia dah start dah kerja, and you will get more exposure, and you will rasa gementar tu memang akan ada. Rasa takut, rasa berdebar, itulah biasa. Semua orang pun akan rasa yang sama, kira daripada mana anda berasal, daripada Russia, daripada UK, daripada Malaysia sekalipun, berdebar tu akan ada. Okay. Salah satu orang kata perubahan terbesar yang akan ada di hidup anda adalah the paradigm shift. The shift between the mindset of a medical student to the mindset of a doctor. Okay. Masa medical student, kita tak rasa sebarang obligations at all. Tak ada rasa responsibility, tak ada rasa tak ada rasa buat silap kan. Tak pernah buat silap, kata buat silap pun tak apa kan. The worst we can have di medical student, kalau kita buat silap lah kita fail exam. That's all, nothing much kan. Tapi as a doctor kan, the worst thing that can happen when you screw up adalah patient meninggal dunia. Okay. It's not about you kena saman atau you gantung lesen, or you tak habis assessment, or you kena extend. No. That seems important to you, but the real thing is when you screw up and patient died. Kita tak mau tu jadi. Imagine that patient is your father or your mother or your brother or even yourself kan. Kita tak nak benda tu jadi. That's why in order to prevent that, you have to work from the beginning. Okay? Kalau adik-adik yang first year, second year masa tu lagi dah kena buat dah. Anda tak tahu benda apa yang anda belajar pada ketika mereka student anda tu, benda tu yang akan menyelamatkan nyawa seseorang. Sama macam selama ni kita belajar matematik kan, belajar 1, 2, 3. Masa kita belajar 1, belajar nombor 1, nombor 2, nombor 3, semua kita tak tahu pun kita akan gunakannya di masa hadapan. The same things masa ni medical student. Bila kita belajar, kita fikir benda apa aku belajar, microbe ni, E. coli apa semua, streptococcus, Staph aureus kan. The name Staph aureus tu means seolah-olah macam menyusahkan kita je. But you won't feel that way when one day your patient died and you look at the sensitivity report, patient died because of the severe sepsis due to Staphylococcus aureus. Time tu baru tahu kata, inilah benda yang aku belajar dulu masa kat microbe dulu, Mayansky duk cerita yang aku tak pay attention. Now one patient died due to this thing, Staph aureus. And that's how big the difference can be when you're a medical student and when you're a doctor. Okay, that's why when you're a medical student, I tak boleh kata I regret apa semua kan, nyesal dulu tak belajar ke apa ke tak. But you will learn much more in houseman. Kalau ditanya mana-mana doktor sekalipun, I believe lah dia tahu pasal dia orang pernah cakap benda yang sama kat saya. Dia cakap something kat I, kata benda ni I fikir juga, iaitu I learn kan kat housemanship kan. For 1 year in housemanship, I can say I learn much more rather than 6 year in medical school. And that's in during your housemanship is where you really learn. But in order to learn, you must have the basic. The basic is from medical school. So don't play lah maksudnya lah. Tak apa kalau kita nak orang kata orang kita rasa malas, terasa tak relevan, terasa orang kata banyak gila benda nak kalau belajar ke apa, doesn't matter. Pasal benda ni sekarang you tak rasa sangat. Bila you masuk housemanship ni baru you tahu betapa benda ni penting. I talk to this as a fellow medical student dulu.
Orang yang sekali dengan saya kan, ada tanya saya sini 6 year 5 year, dia sempat kenal saya, tahu saya macam mana kan. Saya dulu pun bukan jenis yang kata selalu dapat piat ke apa ke red diplom ke tak kan. Saya biasa je nah. Dan even in housemanship pun, during houseman ni pun I can't say that I am a good doctor, tak nah. I'm still a learning doctor nah. Saya tahu dah, saya kenal ramai lagi colleague kan, houseman lain yang perform even better than me kan. Ada juga I cannot say that ada juga yang worse than me kan. Itu benda normal lah. Jadi itu yang paling penting tu untuk diketahui lah nah. Tapi apa pun semangat tu kena ada, ikhlaskan niat juga nah. Sebab niat tu yang paling penting lah nah. Kadang-kadang orang masuk ke medical field ni, they didn't not expect what this is the life that they have signed for nah. So kalau you nak quit kan, kalau ni my honest advice, if you want to quit when you can. Once you dah masuk sini kan, you nak quit is a much more benda-benda serabut dah you nak fikir. Especially bila you dah start kerja, you dah fikir nak kena bayar rumah, nak kena bayar kereta, nak kena ni kan. It's much more burden. It's much easier kalau you nak quit, you quit as early as possible. I bukan nak encourage you nak quit, tapi if you memang tak minat, if you cannot think that you can hold the life of patients in your hand, then don't. It will lead to more suffering to the patient and to you yourself. So minat, dari segi minat tu, I would say that it doesn't matter whether you minat atau tak medical ni, as long as you can be responsible, as long as you can hold the responsibility of your patient's life. Kalau you minat macam mana sekalipun, tapi you tak ada knowledge, tak ada apa, you tak reti nak be a good doctor kan, tak jadi juga. Atau kalau you benci sekalipun medical ni kan, tapi you can do your things right apa semua, you buat kerja elok kan, you follow the rule, follow the guideline, then it should be no problem to you lah. And then one thing I want to share adalah what I get in the cafe medic lah. The last weekend ada satu program cafe medic, and where we gather lots of figures lah in medicine and also in Islam, and we gather together and we discuss a lot of things lah. One of thing is the importance of the being a doctor is not only to treat the physical being of the patient. We also cover for the mental being, for the wellness, spiritual, and also as holistic. To be a holistic doctor, you first must know that kita bukan hanya treat physical illness, tak. When the patient come, and the patient is someone's mother, someone's father, someone's brother kan. So we must know the patient. Bila saya banyak share cerita patient dekat dalam Facebook saya kan, ada fellow doktor tanya, dia tanya apa dah, asal banyak sangat drama patient kau ni, kata kan, aku ni kerja tak nak jumpa pun patient macam ni kan. My personal answer, saya kata every patient has a story behind them. It just depend on us whether we want to know, we want to hear or not. So pay attention to that story. Yang datang tu kadang-kadang nampak macam kita enggak, dia menyusahkan. Apa pakcik ni pun kan malam baru nak penat, baru nak datang ke admit apa semua kan. Kita tak tahu dia waktu siang tu anak dia kerja, mana tahu dia ada seorang anak aja, anak dia kerja nelayan, baru balik pukul 10 malam baru nak bawa pak dia datang. Kita tak tahu macam tu. So never judge your patient. Just treat the patient well. Okay. Otherwise that's the least you can do lah. Kalau dalam Hippocratic Oath that you all will take nanti, bila grad nanti kan, you Hippocratic Oath tu is not the Hippocrate Oath nah, it's a Hippocratic Oath. First thing is primum non nocere. Okay, I mean first do no harm. If you cannot do good to your patient, then do no harm. At least don't be a doctor. Yang itulah kata, if you cannot treat your patient, if you cannot be good to your patient, if you cannot ucap salam to your patient pun, then jangan memasang muka kat patient. Jangan do no harm. Okay, that's all from me. We can proceed to the Q&A session. If the line okay lah, if not it's okay. Just saya akan online jugalah untuk buat live session, sama ada through instant messaging ataupun live chat. Okay, terima kasih kerana mendengar. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. You will be my colleague and I will be obligated to teach you. Okay, I hope we can work together.